Ayan guys, daming tao guys, oh, nakakapila. Yun sa dulo, napakahaba. Hindi ko nakita si Diwata. Ariwata, si Hiwaga. Yan. Hindi ko makita si Hiwaga guys. Kaya maraming vlogger dito na gano'n, nag-aantay. Ayan po. Si RCTV Vlog. RCTV Oo. Vlog. Sa'yo? Mysteries Vlog. Mystery sa guys. Ayan guys. Si Mysteries Vlog. Mysteries Vlog ba? Oo, Mysteries Vlog. Follow nyo guys si ano. Yung Facebook mo, ganun din? Riz Vlog. Ha? Riz. Riz? R-I-Z. Okay, okay. Follow nyo guys ha. Ito ano mo? YouTube mo? RCTV Vlog. Ayan guys, sobrang haba dito sa ano, sa pila ni ano, ni Diwata. Ano ta? Hiwaga eh. Diwata na pala. Ayan po dalawa. Walang pagpala to. Ayan po sa taas. Ayan so. Saka si Riz TV, andito po yung si Riz TV. Follow nyo guys sa ano, sa Facebook at saka sa YouTube. Maya-maya, ipopost ko ito mamaya, mga alas 8 siguro. Ayan guys, bantayan at atabayin nyo lang. Sa owner nito. Ayan guys, sobrang dami. Sen 40 sen. N40 sen. Ayan, doon, ang dami. N40 Madaming bisita. Number 46. See you. 46 isang dolar. Hindi ko makita si Idol Hiwaga. So, uwi na tayo. Bye-bye.